সমস্ত সিস্টেমের সঙ্গে লড়াই করে রাহুল গান্ধী কৃষক নেতাদেরকে সংসদ ভবনে ডাকলেন একদম ব্যতিক্রমীভাবে। ঘটনাটি হলো বন্ধুরা, গতকাল আমরা যেটা সংসদ ভবনের যে চিত্রগুলো দেখেছি তার মধ্যে একটি চিত্র হলো আমরা জানতে পারি যে রাহুল গান্ধী, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কৃষক নেতাদের সংসদ ভবনে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই মোতাবেক কৃষক নেতারা সংসদ ভবনে পৌঁছায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রাহুল গান্ধী বাইরে বেরিয়ে এসে মিডিয়াকে একটি বাইট দেয়। সেখানে জানায় যে সংসদ ভবনের ভিতরে মানে রাহুল গান্ধীর অফিসে কৃষক নেতাদেরকে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না। রাহুল গান্ধীর বাইটটা আমরা দেখে নেব। So what is the problem? But what did you say anything? Why they were Some allowed? Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. What is the? क्या कहा जा रहा है राहुल जी? क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई ये कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे Will you take this हैं, up? तो बाहर मिल लेंगे। But Rahul जी, will you take this up? Rahul जी, will you take? क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है? कोई और कारण दिया गया राहुल जी? एनी रीजन, कोई रीजन बताया है क्या वजह किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी, will you take this up? রাহুল গান্ধীর এই বাইটের পরিপ্রেক্ষিতে এটাই বোঝা যায় যে সংসদ ভবনে কৃষক নেতাদের এন্ট্রির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছিল। রাহুল গান্ধী সমস্ত সিস্টেমের সঙ্গে লড়াই করে মিডিয়াকে বাইট দেয় এবং পরক্ষণে আমরা যেটা দেখতে পাই কৃষক নেতার 12 জনের একটা প্রতিনিধি দল তারা কিন্তু সংসদ ভবনের ভিতরে রাহুল গান্ধীর অফিসে বসে এবং রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাদের যে সমস্ত দাবি দেওয়া রয়েছে এবং বাজেট নিয়ে তাদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। এরপরে কৃষক নেতা সমেত রাহুল গান্ধী সংসদ ভবনের বাইরে আসে এবং একটি বাইট প্রদান করে। আমরা দেখব। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ आप हरियाणा से बजे राहुल जी लड़ाई लड़ते रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई संसद के अंदर राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। কি বোঝা গেল? পুরো যে ঘটনাচক্র, এই ঘটনাচক্রে কি বোঝা যাচ্ছে যে রাহুল গান্ধী কৃষক নেতাদেরকে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাদের ভিতরে আসার ক্ষেত্রে বা ভিতরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিস্টেমেটিক্যালি যে প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছিল, মানে বিরোধীদের গলা দাবানো হচ্ছে। আর ঠিক একই দিকে আমরা শুনতে পাই প্রধানমন্ত্রী যে সংসদ ভবনের বাইরে বক্তব্য দিচ্ছে যে বিরোধীরা তার গলা দাবিয়ে দিচ্ছে। আমরা দেখে নেব। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। জানা যায় যে আগামী 15ই আগস্ট সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষক নেতাদের বা কৃষকদের ট্রাক্টর র্যালি রয়েছে এবং সেপ্টেম্বরে তাদের একাধিক প্রোগ্রাম রয়েছে। তাদের যে দীর্ঘদিনের দাবি
সেই দাবিগুলোর সঙ্গে তারা এই বাজেট নিয়ে যে তারা অনেকটা হতাশ, সেটারও কিন্তু সমস্ত কিছু দাবি নিয়ে কিন্তু আগামী যে প্রোগ্রামগুলো রয়েছে, তাদের যে কর্মসূচিগুলো রয়েছে, তারা কিন্তু বাস্তবায়িত করবে। এবং তারা যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, তারা যেটা চায় যে সংসদ ভবনে প্রাইভেট মেম্বার বিল সেটা রাহুল গান্ধী নিয়ে আসুক, সেটাই কিন্তু তারা চায়। আজকে একটা রাজনৈতিক মহলে একটা পরিষ্কার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, একটা পরিষ্কার আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ যে কাজগুলো একজন প্রধানমন্ত্রী করা উচিত, বা মানুষ যে জিনিসগুলোর উপর প্রধানমন্ত্রীর উপর ভরসা রাখে বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসে, সেই একই কাজগুলো সেটা কিন্তু বিরোধী দলনেতার সঙ্গে করছে। মানে এখানে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট যে কোথাও না কোথাও রাহুল গান্ধীকে মানুষ আগামী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখছে, বা কোথাও না কোথাও যে কাজগুলো প্রধানমন্ত্রীর করার কথা সেটা রাহুল গান্ধী করছে। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আপাতত এটুকু।